नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झील बाहाघर शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक शुणा को अनुरोध। नवम भागरे आपण मैंने शुणिथिले सोहम को माँ चिन्मयी घर को आसी एक कथा चिन्मयी शुणी बसीची सेतिकी बेले सोहम्र कॉल आसिला। चिन्नू फोन रिसीव कला। सोहम कहले काली टिके ऑफिस शीघ्र आसवाक चेष्टा करिबो, मीटिंग अछि। चिन्नू कहला हाँ जीबी, किंतु गोटे कथा पचारिबी। सोहम कहला हाँ पचार। चिन्नू पचारिला आपण को मम्मी का देह केमिति अछि? सोहम कहले से ठीक अछंती। तुमे मो मम्मी का सहित कथा हेबाकु चाहुच कि? से एबे घरे नाहंती, नहेले मु तुम सहित कथा करई देई थांती। चिन्नू पाटिरु हठात बाहरी पड़िला से कुआडे जाइछंती? सोहम कहले मु जानिनी, से एबे किंतु घरे नाहंती। किंतु तुमे आजी हठात मम्मी को कथा काहेकि पचारुछ? चिन्नू किछि कहिबा आगरु सुनंदा चिन्नू रूम को आसी जाइथिले। चिन्नू तरबरिया भावे कहला रहुची परे कथा हेबी। सोहम कहूतले सुन टिके। चिन्नू फोन काटिदेला। सुनंदा को चिन्नू बसिबा कही तांको पाखरे बसिला। सुनंदा कहले कहा सहित कथा हेउतुल? एमिति फोनटा काटिदेल? फोन ने कथा हेई सारी आमे कथा हेबा। चिन्नू कहला ना ना सेमिति किछि अर्जेंट नुहे, आपण कहंतु। सुनंदा कहले तुमे कथा हे जा, सोहम चिड़ी जीव। चिन्नू चमकी पड़ी फोन को चाहे देखे तो फोन ने सोहम रो ना सहित फोन रिंग हेउची। ताकू बहुत खराब लगिला। सुनंदा हसी कहले फोन उठाओ चिन्नू। चिन्नू खूब डरिकी फोन रिसीव करी कहला सार मु टिके व्यस्त अछि। अभिमान भरा स्वर रे सोहम कहले मु जाने मो पई तुम पाखरे आदौ टाइम नाही, हौ रख बाय। एबे सुनंदा कहले तू बुझी पालुनी मु काहेकि आसीची? चिन्नू मुंड हलई मना कला। कथा हेबाकू जेमिति साहस हेउनथिला तार। सुनंदा कहले मो पुओ सोहम पई तो सहित बाहागर प्रस्ताव नहीं आसीची, कौन कहूचु तू राजी तो? चिन्नू कहला आंटी आपण सबु किछि जानिछंती, आपण आउ आम फैमिली भितरे केथे डिफरेंस से सब भी बुझिचंती, तेणु एमिति एक असंभव कथा काहेकि कहउचंती? सुनंदा कहले कौन असंभव? तू तो सुंदर झियो टे आउ मो सोहम भी भल पुओटे। दुहे दुहिंक पाई पूरा परफेक्ट मैच। आउ अधिक कौन आवश्यक बाहाघर पाई? फैमिली रो पोजीशन बाहाघर पाई पूरा अनावश्यक। चिन्नू कहला किंतु आंटी आपण सिना निजको बुझेई देउछंती, अन्य माने बुझिबेनी। सुनंदा कहले तू काहा कथा कहूचु? सोहम रो डाडींग कथा? हाँ से बुझु नाहंती, किंतु ए प्रस्ताव रे राजी अछंती। मु बुझी पारुछि तू कौन भाबुछु। एया जे आम घरे तोते निहाती किछि असुविधार सामना करिबाकू हेबो, किंतु गोटे कथा कहिबू एमिति को झियो निज ससुर घरे किछि भी असुविधा को सामना करिनी? असुविधा समस्त को हुए। निज जाति निज समस्कंदरे विवाह करिबी झियो मानकू अनेक असुविधा सहिबाकू हुए। गोटे झियो पाई सबुठु अधिक कष्ट कौन जानिछु? ता स्वामीर भल पाइबा न मिलिबा, जोटा तो पाई सबुठु बड़ खुशी। मो पुओ तोते एते भल पाउछि जे हुए तो एमितिका स्वामी तू आउ पाइबुनी। जदि गोटे स्त्री को ता स्वामीर स्नेह प्रेम मिलिबो तेबे से दुनियार सबु असुविधा को सामना करि परिबो। चिन्नू कहला ना आंटी मते क्षमा करंतु, मु एबे भी मो भितरे सेतिकी साहस संचय करि पारुनी। बामन हेई चांद को पाइबार स्वप्न मु देखि पारुनी। सुनंदा चिन्नूर दुई बाहु को स्नेहर सहित धरी कहले हौ ठीक अछि, मु तते अधिक बाध्य करूनी। तू केवल मते गोटे कथा कहिदे, तू सोहम को भल पाउना सेइथिपाई ए प्रस्ताव को मना करुछु। चिन्नू संगे संगे कहला आंटी मु मिछ काहेकि कहबी? सुनंदा कहले मिछ माने तू सोहम को भल पाउछु तो? चिन्नू टिके तळकू मुह करी आखि छळ छळ करिदेला। सुनंदा कहले प्रेम पाई पिला माने केते कौन करूछंती, आउ तू तो प्रेम पाई किछिटा असुविधा सही परिबुनी? किछि समालोचना किछि मिछ निंदा को सामना करि परिबुनी? सही पारिबु सोहम सहित अन्य झियो को देखिले? सोहम को भूली आउ कहा सहित खुशीर संसार करि परिबु? चिन्नू आखिरे जमाट बांधुथिबा लुह बुंदागुड़ा टप टप हेई गड़ी पड़िला। सुनंदा चिन्नू को कोड़ेई धरी कहले पागेलीटा इयाडू सियाडू कथागुड़ा मुंडरे पुरेई निज भल पाइबाकू दूरेइबाकू बसिछु। सुनंदा को कांधरे मुंड रखी चिन्नू धक्कई हेई कांदी कांदी कहला मु जानी पारुनी मते केते जन्मर पुण्यफल मिलुछि आंटी। सुनंदा कहले एई आउ आंटी नुहे, आजिठू मम्मी डाकिबा अभ्यास कर। एबे चिन्नू सहित सुनंदा ओ चिन्नूर सबु परिवार सदस्य ड्राइंग रूम रे आसी बसिले। सुनंदा चिन्मय आउ अंकी सहित लग्न बाहाघर पई आलोचना कले। एतिकी बेले सुनंदा को मोबाइल रिंग हैला।
सोहम फोन କରିଥିଲେ? ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସିଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଅଙ୍କିତ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି? ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ନା, ତାକୁ ଏଇ କଥା ତୁମେମାନେ ବି କେହି ଜଣେଇବନି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦା ନିଜ ସହିତ ଆଣିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାର ଖୋଲି ଚିନୁ ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସୋହମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବୁନି। ଚିନୁ ସ୍ମିତ ହସ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲା। ସୁନନ୍ଦା ଚିନୁର କାନରେ କିଛି କହିଲେ। ଚିନୁ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଆଉ ଖୁସିର ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଝଲସୁଥିଲା। ସୁନନ୍ଦା ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଅଙ୍କିତ ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଚିନୁକୁ ଟିକେ ବି ନିଦ ହେଲାନି। ଏତେ ସାରା ଖୁସିକୁ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଚିନୁ ଚାହିଁ ରହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସୋହମ ସହିତ ମିଠା ସମ୍ପର୍କର ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋବାଇଲରେ ସୋହମର ଫଟୋ ଖୋଲି ମନ ଭରି ଦେଖିଲା। କିଛି କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଫଟୋ ସହିତ। ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା ମନର ସିନ୍ଦୁକରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାବି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଚିନୁର ଚାରିପାଖରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। କମି ଯାଉଛି ଲାଜ, ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ଚିନୁ ନିଜ ସିକ୍ତ ଓଠର ନରମ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଥିଲା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ସୋହମର ଫଟୋ ଉପରେ। ଖୁସିର ଲୁହ ଦି ଟୋପା ବି ଗଡ଼ି ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ଉପରକୁ। ତା ପରଦିନ ଚିନୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ ବାହାରିଲା। ଯେହେତୁ ସୁନନ୍ଦା ମନା କରିଥିଲେ ସୋହମକୁ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ, ତେଣୁ ଚିନୁ କେବଳ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା। ଚିନୁ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ତା ଚେହେରାରୁ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୌତମ କହିଲା, କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି ଯେ? ଚିନୁ କହିଲା, କାହିଁ ନା ତ। ଗୌତମ କିଛି ଫାଇଲ ଚିନୁକୁ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, କିଛି ତ କାରଣ ଅଛି, ନ କହିବେ ଯଦି ନାହିଁ। ଚିନୁ କହିଲା, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛ କି? ଗୌତମ ସରି କହି ପଳେଇଲେ। ମିଟିଂ ସରିବା ପରେ ସୋହମ ଚିନୁକୁ ଡାକି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ସୋହମକୁ ଚିନୁ ଲାଜମିଶା ହସରେ ଚାହିଁଥିଲା। ସୋହମକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ? ଚିନୁ କହିଲା, କେମିତି ମାନେ? ସୁନ୍ଦର ନା ଅସୁନ୍ଦର? ସୋହମ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁପାରୁଛ ତୁମେ କେବେ ମୋ ଆଖିକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ? ଚିନୁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ହସିଲା। ଚିନୁର ଏଇ ହସ ହସ ଚେହେରା ହୁଏତ ସୋହମ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଚିନୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଟା ବି ସାଧାରଣ କଥା। ଯଦି ନିଜର କେହି ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ତା ହୃଦୟକୁ ପଢ଼ି ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନୁ କହିଲା, ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାଲି ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋହମ ହଠାତ୍ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ି କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ? ଚିନୁର କଥାରେ ସୋହମ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଚେୟାରରୁ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଚିନୁ କହିଲା, ହଁ ସାର୍, ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋହମର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଯେମିତି ନିଜ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଚିନୁକୁ ସୋହମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିଦେବାକୁ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିବ ସେ? କଥା ଦେଇଛି ସୁନନ୍ଦାକୁ ସେ ନ କହିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। ସୋହମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଚିନୁ ସବୁକିଛି ବୁଝି ବି ଅବୁଝାଙ୍କ ପରି ଚାହିଁଥିଲା। ସୋହମ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ନେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦି ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ସାରି ଚିନୁକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ ନା? କେମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଆବେଗଭରା ନିରୀହ ଚାହାଣୀରେ ସେ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଚିନୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୋହମଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରିଲାନି କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇ ପାରିଲାନି। ସୋହମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି ଚିନୁକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୋହମ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇସାରି ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ସୋହମ ବଡ଼ ଉଦାସ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଯଦି ବି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଚିନୁର କେବେ ନା କେବେ ବାହାଘର ହେବ, ତଥାପି ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଦେହରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ନାହିଁ। ପୁରା ଶରୀର ଶକ୍ତିହୀନ ପରି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବି କି? ନା ନା, ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ନା, ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖିକୁ ନିଦ କେମିତି ଆସିବ? ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ। ସୋହମର ମମି ଆସି କହିଲେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ସୋହମ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ଦେଖି ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ବାବାରେ, ତୁ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୋହମ କହିଲେ, ହଁ ମମି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ। ସୁନନ୍ଦା ବସିପଡ଼ି ସୋହମକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ବସିବାକୁ।
सोहम को गुमसुम चेहरा जणई देउथला से बहुत दुखी अछंती। सुनंदा कहले तू से झियो पाई व्यस्त हेउचु कि मु तो डाडी को बुझेई निश्चय तोर सेठी बाहागर करिबी। चमकी पड़िला परी सोहम कहले ना ना मम्मी आउ डाडी को किछि कहबनी तार बाहागर ठीक हे जाइछि। सुनंदा किछि न जानला परी कहले कौन कहूचु तू तू केमिति एमितिका झियो को पसंद करिथिलु जिए तो पाई टिके अपेक्षा भी करि पालानी। छी बेकार झटे। सोहम कहले मम्मी प्लीज ताकू किछि कुहनी मते कष्ट होउची से बहुत भल हुए तो ता भली झियो को पाइबा मो भाग्य रे नथिला। सुनंदा कहले तू कौन कहूचु बाबा बरं कह तोते पाइबा ता भाग्य रे नथिला तू भूली जा से भली बाजे झियो को। सोहम एबे सुनंदा को कांध उपरे मथा रखी कहले मम्मी मु जानिनी केमिति मु ता पाखरे एते दुर्बल हे गली ताकू भूलिबाकू हुए तो मते बहुत कष्ट हेबो। सुनंदा सोहमर मुंड आउंसी दे कहले तो मम्मी तो पाई एमिति झियो ठीक करिबो तू ताकू देखु देखु सबु किछि भूली जिबु। सोहम को आखिरु अमानिया भाबे लुह दुई बंदा गड़ी आसिला। निज मम्मी को कुंढेई धरी कहले मु आजी बहुत दुखी मम्मी बहुत। ता परदिन चिन्मय को ऑफिस देखि सोहम टिके निरीक्षे की चाहिए। चिन्मय अधिक सजई हो आसीथिला आउ बहुत खुशी खुशी दिसुथिला। एमिति सबुदिन चिन्मय आगठू अधिक सजई हो आसीबा सोहम को व्यस्त कर देउथुला। से चिन्मय को डाकी कहले मैं कालीठू आउ ऑफिस आसीबनी। आश्चर्य होई चिन्नू पचारिला कौन पाई सार। सोहम कहले मते लागुछि तुमे तुम बाहागर पाई बहुत खुशी अछ आउ से खुशी ऑफिस आसिया जगु खराब हो जाउछि। तुमे तुम घर लोकन को आउ भाभी स्वामी को ठीक रे समय दे पारुन तेणु तुमे कालीठू छुट्टी नहीं जाओ। बाहाघर परे जदि तुम शाशु घरे अनुमति देबे तेबे पुणी जॉइन करिबो। चिन्नू कहला आउ जदि से माने राजी न हुंती। सोहम कहले तेबे आउ आसीबनी। चिन्नू कहला हेले सार आपण को उद्धार केमिति सुजिबी। सोहम बहुत विरक्ति हे कहले बारंबार गोटे कथा को काहे की कहूच केते थर कहिछि ए कथा मते भल लागेनी। सुन तुम बाहाघर को मु जाई परिबिनी तेणु भाबिनियो से टंका मु तुमको बाहाघर को गिफ्ट दे देइछि। चिन्नू कहला मु एमिति केमिति मानि नेबी। सोहम पूरा व्यस्त हेगी कहले चिन्मय प्लीज तुमको हाथ जोड़ुछि आउ किछि कुहनी बरं भल हेब तुमे एबे तुम घर को पळाओ मु आउ तुम सहित अधिक कथा हेबाकू चाहुनी। चिन्नू कहला सार मते एमिति लागुछि आपण रागिकी मते चाकीरू बाहर करि देउछंती। सोहम कहले तुमे छोट कथा को अधिक बड़ करी भाब हो ठीक अछि जहा इच्छा होछि सेटा भाबिनियो। चिन्नू टिके दुखी हेबा परी सोहम को चाहिला तापरे नमस्कार कही चली आसिला। चिन्नू जीवा सहित जेमिति सोहमर सब खुशी चली जाउथुला। हृदयर गति मंथर हो जाउथुला। खूब व्यस्त आउ विव्रत लागुथुला। गभीर जंत्रणा रे छटपट हृदय कहूथुला केमिति कहिबी चिन्मयी मु आउ तुमको देखि सही पारुनी तुमर सजबाज तुम हस तुम खुशी सबू मते ईर्षा करने बाध्य करुछंती। बेले बेले मनटा संयम हरई देउछि। इच्छा होछि तुमको छाती रे भिड़ धरी कहबी मते छाड़ी जाओनी चिन्मयी मु तुमको भूली परिबिनी ना मु एमिति करि परिबिनी। पुणी थरे तुम नजरे खसी जिबाकू चाहुनी मु तेणु बाध्य होई तुमको मोठू दूरेई देली मते क्षमा करिदेब। मु सतरे आजी प्रेम पाई स्वार्थपर हो गली बिना दोषरे तुमको बाहर करदेली सॉरी चिन्मयी। आज जीवन रे हुए तो प्रथम थर एते कष्ट हेउछि मते। मो जीवन जन्मरू जेमिति समांतराल रे गति करुथुला केवल खुशी ही खुशी ना अभाव ना दुख। जेबेठू तुमे मो जीवन रे आसिलो मु जीवनर अनेक स्वाद को अनुभव कली प्रेमर उन्मदानर जंत्रणार आउ विरहर। ए विच्छेद सतरे बहुत कष्टदायक केमिति सहिबी मु केमिति भूलिबी मु। दिने सोहम को तांको मम्मी कहले तो पाई मु गोटे सुंदर झियटे पसंद करिछि तू ताकू देखा करबाकू जिबू। सोहम कहला ना मम्मी एबे हठात मु एसौ पाई प्रस्तुत नुहे। सुनंदा कहले अरे मु एबे तोर बाहाघर करबाकू कहूनी केवल तुमे दुहे दुई जन को जानी नियो। सोहम कहले मम्मी तुमे गोटे काम कर डाडी को नहीं जाओ आउ देखि आस जदि तुमको ठीक लगिब तेबे मु राजी। सुनंदा कहले एमिति केमिति हेबो तू तो कथा कहिदेलु हेले से झियो कण राजी हेबो से भी तते देखिबाकू चाहिबो ना तेणु भल हेबो तुम दुई जनकर देखा हो जिबा। सोहम कहले हो ठीक अछि मु फ्री हेले कहबी। सोहम जीवा परे सुनंदा निज प्लान मुताबक सब किछि अरेंज करिदेले।
ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୁନନ୍ଦା ସୋହମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସୋହମ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ପଚାରିବାରୁ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋତେ ହୋଟେଲ ବ୍ଲୁ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୋହମ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାମା? ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ ଝିଅ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଛି। ସୋହମ କହିଲେ, ମମି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ମନର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିବି ତୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କର ତୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ସୋହମ କହିଲେ, ସେମିତି ନୁହେଁ ମମି, ତୁମେ ବି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିନ୍ମୟୀ ଓ ସୋହମଙ୍କର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇବା ପରେ ସୋହମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମନରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ କି ଉତ୍ସାହ ନଥିଲା। ଚିନ୍ନୁଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସବୁ କିଛି ଉଦାସ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ତା ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କେମିତି ଏକ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମନ ଖୋଜୁଥିବା ପରି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଥିଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାବିନଥିଲି ସେ ଆକର୍ଷଣ କେବେ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲି ତା ଭାବନା ଭିତରେ। ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଚିନ୍ମୟୀକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବି ସେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇବାର ଖୁସିରେ ସେ ଅଧୀର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ଓଲଟା ଚିନ୍ମୟୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଅପମାନିତ କଲା। ମୁଁ ଅଲାଜୁକ ଭଳି ତା ଧିକ୍କାରକୁ ସହିଗଲି। ତା ଗାଳି ଆଉ ଅପମାନ ଶୁଣି ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ବଦଳରେ ତା ପ୍ରତି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି। ତା ମନ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ। ହେଲେ ସବୁକିଛି ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଜଣେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମଣିଷ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଯେ? କାହିଁକି ହୃଦୟକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହୁଏ? ଯୋଉ ମଣିଷଟା ମନରେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି? ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଚିନ୍ମୟୀକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ସତରେ କେତେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ। ପ୍ରେମ ପାଖରେ ସତରେ ମଣିଷ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସୋହମ। ଡ୍ରାଇଭର କହୁଥିଲା, ସାର୍, ଆମେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନିଜକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ସୋହମ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ମ୍ୟାନେଜର ଆସି ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ମ୍ୟାମ୍ ଅନେକ ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ସେମିତି ନିରୁତ୍ସାହ ସହିତ ସୋମ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡୋର୍ ଖୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ରୁମ୍ ପୂରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୋହମ କହିଲା, ଆରେ ଏ ରୁମ୍ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ତ ଡୋର୍ ଓପନ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍। ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ହିୟର୍। ସୋହମ ରୁମ୍ରୁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମହମବତୀ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ମହମବତୀ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ଧିମା ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳି ଉଠିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ସୋହମକୁ ଖୁସି ତ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସୋହମର ଆଖି ଅଟକିଗଲା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ, ଯିଏ ସୋହମକୁ ପଛ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତା ଦେହର ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ଣ ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଥିଲା। ପରିଚିତ ବାସ୍ନା ଆଉ ଚିହ୍ନା ଅଙ୍ଗ ଶୈଠବ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଥିଲା ସୋହମକୁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋହମ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେ, ଝିଅଟି ଏବେ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ସୋହମକୁ। ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୋହମ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପରି ଚାହିଁ ରହିଲା, କାରଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ସୁନ୍ଦର ନୀଳପରୀଟିଏ ପରି ସଜେଇ ହେଇ ଚିନ୍ମୟୀ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ହାତରେ କିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରି ପ୍ରପୋଜ୍ ପୋଜ୍ରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା ଚିନ୍ମୟୀ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ସୋହମ ସେମିତି ଚାହିଁଥିଲା। ନା କିଛି କହିପାରୁଥିଲା, ନା କିଛି କରିପାରୁଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଝକେଇ ଆସୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମୁହଁ ଆଉ ଆଖିରେ ହାତ ଲଗାଉଥିଲା ସୋହମ। କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁନି ତ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ଚିନ୍ମୟୀ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋମ, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ମଚ୍। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଚିନ୍ମୟୀ ଓଠରେ ନିଜ ନାଁ ଶୁଣି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ସୋହମକୁ। ପ୍ରେମର ପ୍ରାପ୍ତି ଯେ ଏତେ ଖୁସି ଦିଏ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ସେ ଖୁସି ରକ୍ତ ପରି ସାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି ଆଉ ଓଠରେ ହସ ସହିତ
सोहम चिन्मयी हाथरू फुलगुड़ा नहीं निज छाती लगेला आउ किछि समय निज आखि बंद रखिला। तापरे से फूलरे निज ओठर स्पर्श देला। गोलापर कंटाटे ता हाथ फुटीगला। चिन्मयी फुलगुड़ा ता हाथरू नहीं अलगा रखिदेला। सोहम कहला अरे देईकी पुणी नहीं जाउछ जे। चिन्मयी कहला देली बोली कौन सेमिति से फुलगुड़ा सहित लगुथिबो। हाथरे कंटा फुटी रक्त झरिलाणी तुमको जना पड़ुनी। सोहम कहला झरू ए मिठा जंत्रणा पाई अनेक दिनरू अपेक्षा करिछि। चिन्मयी कहला अच्छा से फुलगुड़ा एते इम्पोर्टाट आउ फूल जे देला से किछि नुहे। सोहम कहले फूल देइथिबा फूलकू छुईबाकू साहस नहीं। थरे भूल करिथिली आउ आजि जाए से गाली भूली पारुनी। चिन्मयी को टिके खराब लगिला। से निजे सोहमर हाथ को धरी सरी कहवा सहित कंटा फुटीथिबा जगार निज ओठरे स्पर्शटिए देला। दुहींक आखिरे लुह छातीरे कोह जेमिति अणायत हेई पड़ुथिले। सोहम निज आड़कू भिड़ी आनिला चिन्मयी को। चिन्मयी भी सोहम छातीरे जाकी हेगला जेमिति आउ टिके भी दूरेइबाकू चाहुनी। दुहें दुहींकू निबिड़ आलिंगन रे आबद्ध करिनेले। एतिक बेले से दुहींक उपरे फूलर पाखुड़ा सबू अजाड़ी हेई पड़िला। चिन्नू को सेमिति बाहुरे धरी सोहम पचारिला ए सबू केमिति संभव होला। तुमे मते कहितिल जे तुमर बाहाघर ठीक हे जाइछि आउ मम्मी मते कहितिले जे से मो पाई झियो ठीक करिसंती। हठात एमिति सरप्राइज। चिन्नू कहला ए सबू आपणक मम्मी को प्लान थिला। सोहम कहला ता माने कौन मम्मी तुम सहित कथा हेइछंती। चिन्नू कहला हाँ से मते देखिबाकू आम घर को आसीथिले आउ आपणक सहित मोर बाहाघर ठीक करिदेले। आपणकू ए विषय न जणैबा पई से मते कहिथिले एमिति गोटे सरप्राइज गिफ्ट देबाकू चाहुथिले। आपण सतरे बहुत लकी मम्मी आपणकर बहुत भल। हम कहले आउ डाडी से तुम सहित भेट हेई नांती ना। मो डाडी किंतु मम्मी कठू पूरा अलगा। चिन्नू कहला आपण सेइथिपाई व्यस्त हुअंतुनी मम्मी मते सबू बुझेई देइछंती। निज प्रिय मनीष को पाइबा एते सहज नुहे तेणु किछि त सहिबाकू हेबो। बाहाघर परे सबू परिस्थिति को सामना करिबाकू मु एबे मानसिक स्तर रे संपूर्ण प्रस्तुत। सोहम और चिन्नू पाखापाखि बसी निज बाहाघर विषय अनेक समय जाए कथा हेले। तापरे सोहम आनी चिन्नू को घरे छाड़ी देई गला। दुहींक परिवार बाहाघर पई प्रस्तुति चलिला। अंकित सबुदिन चिन्नू घर को आसी सबु किछि बुझाबुझी करि जाए। अंकित बाहाघर सबु दायित्व बुझिला। चिन्नूर बाहाघर पई से एते खुशी थिला जे लग्नर सबु जिनिस से निजे किनिला। सोहम और ता परिवार लोकंकु दामिका ड्रेस आउ गहना भी देला। चिन्नूर निज भाई भी आश्चर्य हेउथला। सोहम अंकित सहित एकुटिया देखा करी कहला मु जाने तुमे चिन्मयी को एते भल पाओ जे ता खुशी पाई सबु किछि करिबाकू प्रस्तुत अछ। किंतु अंकित मु तुमठू किछि चाहुनी केवल एई भल पाइबा आउ सुसंपर्क सबुदिन रहू बास। अंकित कहला ना मु तो सेमिति किछि देउनी तथापि आवश्यक अनुଯାयी खर्च करिबाकू हेबो। एइटा आम दुई परिवार सम्मान कथा। सोहम कहला हाँ तुम कथा ठीक किंतु आम सम्मान पाई तुमे हैरान ने पड़िबो मते भल लागिबनी। मु भी जीवन रे थरे विवाह करुछि आउ से पुनी मो पसंद प्रेमिका तेणु मु भी चाहुनी मो बाहाघरे कौनसी प्रकारर कमी रखिबा पाई। तुमको मोर छोट अनुरोध अंकित बाहाघरे जहा खर्च करिबा सेइटा मु देबी। अंकित कहले सबु खर्च तुमे कले मोर आउ लाभ कौन। मु तो चिन्नू को कथा देइथिली ता बाहाघर सबु दायित्व नेबी। सोहम कहले हाँ सबु दायित्व तो तुमर लग्न रे एते सारा खर्च करिछ पुणी बाहाघर को तुमे आउ खर्च करिबा दरकार नहीं। ए कथा तुमे काहाकू जणैबनी। बाहाघर पई आवश्यक टंका मु तुम अकाउंट को ट्रांसफर करि देइछि। सबु बुझाबुझी करी दायित्व तुलेइबा भी सहज कथा नुहे। ता छड़ा आज जदि आमे दुहे ए पवित्र बंधन रे बांधी हेबाकू जाउछु से सबु केवल तुम पाई संभव होइछि। निज हाथ को जोड़ी सोहम कहला तुमर ए साहाय्य मु सारा जीवन भूली परिबिनी। सोहम को कुंढेई धरी अंकित कहला तुम दुहींकटू मु आजी 100 गुण खुशी। चिन्नूर माँ निज पुआ चिन्मय को कहले तो बापांक देह असुस्थ तेणु तू चिन्नूर कन्यादान करिबू। बड़ भाई हिसाब रे एइटा करिबा तो काम। सेठी किछि काम करुथिबा समय अंकित टिके दुखी अनुभव कला पुणी निज काम रे मन देला। मेहंदी लगौथिबा छाड़ी चिन्नू उठी आसी कहला ना ना मो बाहाघर अंकित भाई आउ शालिनी भाउज करिबे। बड़ भाई हेइ जिबाटा बड़ कथा नुहे माँ।
ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମୁଁ ବେଦୀରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ବେଦୀ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ବୁଝିବ? ବରଂ ଚିକୁ ତୋର କନ୍ୟାଦାନ କରୁ। ଚିନୁ ଅଙ୍କିତର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ କିଏ କରିବ? କେମିତି କରିବ? ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତୁମକୁ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଚିନୁ କହିଲା, ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମୋ ଅସହାୟ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସାହାରା ହେଇଛ। ତୁମଠୁ କେବଳ ଭାଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାପା ପରି ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି। ଏମିତିକି ମୋଠୁ ଗାଳି ଶୁଣି ବି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇନ। ଏ ଖୁସି ମୋର, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସିକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛ, କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, କେତେ ମିଛ କହିଛ, କେତେ ଅପମାନ ପାଇଛ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ଭାଇ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିନୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଅଙ୍କିତକୁ। ଅଙ୍କିତ ବି ଚିନୁକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସୋହମ ପରିବାରର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାଘର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା। ସୋହମର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ତାର ଡାଡି ବି ବାହାଘରର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସୋହମ ସହିତ ଚିନୁର ବାହାଘର ହେଲା। ପ୍ରେମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ସୋହମ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ଦୁହେଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସୋହମର ପ୍ରେମ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ଚିନ୍ମୟୀର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲା ଆଉ ଅଙ୍କିତକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥିଲା। ସୋହମର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ଭାବନାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ତା ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା। ଚିନୁକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲା। ସୋହମ କଥା ଭାବି ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲା ସେତିକି ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ରାତିରେ ଚିନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସୋହମର ରୁମ୍ରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ସେ ଲାଜ ଆଉ ଭୟରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟେକି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ଆଖି କେବଳ ସୋହମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲା। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋହମକୁ ପାଉନଥିଲା। ଚିନୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ନା ସେ କାହାକୁ ଡାକି ପାରୁଛି, ନା କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏବେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ଭୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ସୋହମ ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ଚିନୁ ଭୟରେ ଥରିବା ସହିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ସୋହମ ହସି କହିଲେ, କ'ଣ ଯେ ଏମିତି ଡରି ଯାଉଛ? ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ? କାନ୍ଦୁରି ସ୍ୱରରେ ଚିନୁ କହିଲା, ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ସୋହମ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲ? ଚିନୁ ମୁହଁରୁ ଏବେ ଭୟ ଦୂରେଇ ଲାଜ ଅଧିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ସୋହମ ଚିନୁର ହାତକୁ ଧରି ନେଇ ସୋଫା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ହଉ କୁହ, ତୁମକୁ ଆମ ଘର ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଚିନୁ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ସବୁଠୁ ଭଲ ତୁମ ମମି। ନହେଲେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅକୁ ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସୋହମ କହିଲେ, ତୁମେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା, ଯାହାକୁ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁନ। ଏଇଟା ମୋର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ସୋହମ ଚିନୁର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚିନ୍ମୟୀ, ସେମିତି କହିବା ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ କର। ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ। ତୁମ ପ୍ରେମ ଆଉ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଚିନୁ ସେମିତି ଲାଜ ଲାଜ ଆଖିରେ ତଳକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସୋହମ ଚିନୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲିଦେଇ କହିଲା, ଯାଅ, ଏସବୁ ଗହଣା ଖୋଲି ଆସିଯାଅ। ଚିନୁ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ନିଜ ଗହଣା ଖୋଲିଲା। ସବୁ ଗହଣା ରଖିସାରିବା ପରେ ସୋହମ ତାକୁ ପଛରୁ କୋଳେଇ ଧରି କହିଲେ, ଲଭ୍ ୟୁ ଚିନ୍ମୟୀ। ଆଜି ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ। ନା ଆଜି ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ନା ତୁମର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ଅଛି। ଲାଜ ମିଶା ହସରେ ଚିନୁ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ମୋ ଉପରେ କେବଳ ତୁମର ଅଧିକାର, ଆଉ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜହ୍ନ ଯେତେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ, ବାଦଲ ସେତିକି ପାଖେଇ ଯାଏ। କୋଳେଇ ନିଏ, ପୁରା ଲୁଚେଇ ଦିଏ ଆଉ ମିଶେଇ ଦିଏ ନିଜ ସହିତ। ଭଲ ପାଇବାର ଆକର୍ଷଣ ବି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ମିଳନ ମଧୁର ମିଳନ।
प्रेम एक सुंदर शब्दटीए जहाँ सबु हृदय मीठा अनुभव दिए। समस्तक जीवन में प्रेम निजर झलक देखाए, खुशी दिए, आनंद दिए, जंत्रणा दिए, विरह भी दिए। अनेक मीठा अनुभव रे जीवन में पूर्णता भी भरी दिए। बंचिबार सहारा प्रेम भी हुए। सांग माने कहानी को ये समाप्त करुच्ची। पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी जदि आपण मानक हृदय को छुई पारि थाए ताहले लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करि बेल आइकन दबाइ देबे। कहानी केमिति लागला मते निश्चय कमेंट करि जणैबे। आउ हाँ, मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अच्छी जार लिंक मुझे स्टोर डिस्क्रिप्शन में देदेवी। आपण मैंने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी पारे और शुणी पारे। एवं मते विदाय दिंतु। पुणी जल्दी नहीं आसबि आपण मानक हृदय को छुईला भला यही बणी कहानीटीए। रहुची, नमस्कार, जय जगन्नाथ।